Hi guys, good morning. So, pasensya na sa background guys kay diri na po ko nagpisto mura ko gumang ba. Mura ko gumang. So, na ako i-share ka. Siya sa kung saan dapat natubuhaton para makalipay na ito itong ginikanan. Mintras, buhay pa sila. Unsa siya ka-importante sa ato ang ginikanan ang kanang nga bagay guys. Gikan sa mga anak. So, share lang ko guys sa char. So guys, kanos aman na to dapat ipakit sa itong ginikanan ang pagmahal nga dapat nato ibalik sa ilaa sa karon nga dagko na ta. Bisan dili pa ta dagko kayo or wala tay trabaho ana kay na may uban ginikanan nga ma-appreciate nila bisan dili sa materials nga bagay sa pagmahal ra or sa dili sa materials nga bagay kundi sa pagfeel sa love na may uban ginikanan ma-appreciate nila na siya. So, sa mga simple nga mga ginikanan nga dili mahilig sa materials nga bagay sa pag-ingon rag I love you ma-appreciate na kay nila malipay na sila guys sa pag-respitar sa usa ka anak sa ginikanan. Sa kana nga bagay guys, dako na kay na sa usa ka ginikanan nga wala silang gangad og materials na bagay. So kano saan nato ipapil sa atong ginikanan guys, ang mga bagay nga dapat nila maramdaman sa buhi pa sila. Guys, ang akong isulti sa mintas buhi pa atong ginikanan guys, dapat yun nato sila palanggahon. May nabuhat sila nga maayo or dili kay ginikanan man na nato sila. Dapat ginato ipapil sa ilaa ang love nga wala nila na feel sa ilaa wala nila na feel sa una nga wala na hatag sa ilang ginikanan pud nila sa una sa ilaa. So dapat nato ibalik pud sa ilaa ang love nga dapat ma-feel nila sa usa ka anak. Pero depende pud na siya guys sa ginikanan kung giunsa nila pagpadako ilang anak. Kay kung giunsa nila pagpadako ang ilang anak kana siya mubalik ra pud na sa ilaa sa time nga dagko na ilang anak. So mao po na ang ibalik nila sa mga anak sa ginikanan ang ipakita nila sa gagmay pa sa ilang mga anak. So depende po na siya guys sa pag-atiman o sa paghatag sa love sa isa ka ginikanan sa anak. Depende po na siya guys. So kano sa man nato ipafeel sa ginikanan nato ang dapat ma-feel nila nga love para gikan sa anak. Guys, kana siya wala siya time. Wala siya ay time. Anytime na siya pwede nato ipapil sa itong ginikanan bisag dili sa materials nga bagay sa pag respeto lang guys kana siya dako na kay siya kalipay sa isa ka ginikanan nga makita niya sa ilang anak ang usa ka respeto sa anak sa usa ka ginikanan, respeto sa isa ka anak sa isa ka ginikanan. Dako na kay na pasalamat nila guys nga makita nila sa ilang anak nga may respeto sa isa ka tawo sa usag-usa labi na sa ginikanan guys kay kaya siya nga butang guys dili na siya mapalit, so dili na siya material, so dapat na siya sa imo gina mismo ka galing papel sa mga ginikanan. So kana siya nga bagay guys sa kana nga paraan pwede nimo na mapafeel sa imong ginikanan bisag wala kay kahatag nga kwarta or ana malipay na sila guys. Malipay na siya. Tapos kanang ang kana pong kuan guys ang atong ginikanan dapat nato na sila palanggaon sa mintras buhi pa sila kay dili man ta mabuhi dire sa kalibutan o dili tungod nila di ba? So bisit ka na bagay guys dapat nato na pasalamatan sa ila sa paghatag nato sa kinabuhi nato sa dili sa kalibutan. So dapat nato na i-appreciate o dapat nato ipafeel sa ila ang bisag dili ka vocal guys ako dili ko tig-ingon nga I love you pang ana mahal na mahal kita. Guys, lisod kay na sa ko alitukon. Siguro makalito ko ana nga bagay. Kana siya pinaka-importante na gina siya para sa ako ang mapafeel na sa ila kung malitok na ko na siya nga bagay. Dako ay nagkahulugan para sa ako kay lisod kay na nako malitok nga bagay umayon ko I love you pang lisod gyud na kay malitok. Pero pag once na malitok na ko na siya guys, very meaningful din na siya kaayo nga words sa ako kay ang mga bagay na dili na ako malitok kana siya pinakalisod na nako litokon. Pero pag malitok ganin na ako guys kuan kay na para sa ako at ako kay na meaning or may kahulugan kay siya nga lalong kaayo kay dili ko litok ana ako ara ginapakita nako ginapapil nako sa last like sa pagtabang pagrespitar then pag-care, pag-love.
sa paagi nga dili ko magpakuyag, dili ko mo istorya o mga sakit nga istorya para sa akong ginikanan. Kaya ang ginikanan guys is weakness, kaya na siya nako mo nang di ko pwede nga masakitan magani ko nga ako mo istorya og sakit para sa gikan sa uban para sa ako masakitan gani ko. How much more nga ako yung musulti sa akong ginikanan bahin ana mo nang dili mao ginausa ka bagay pud nga ginalikayan ako nga dili ko mo bitaw og sakit nga istorya sa akong mama bisag masakitan ko gikan nila. Siguro sa una nakabuhat ka na pero gamay pa ko. Nang wala pa ko gamayin ba kung unsa ang masulti nako sa ako ginikanan nga kuan ana makasakit dai siya, wala pa nako na siya ginakuan sa una. Siguro nakasulti ko anak pero sa karon siguro guys na nag-matured na ko, nagdako na gid ko nang siguro mga 2019 20 anak kay 18 kuan pa mo ko sa una kaayo dili pa kaayo wala naman ako kay ang ako ginapan sa mga barkada ana amiga yaw-yawan pa sa kuwan sa una makakuan pa ko sa una makarason gamay ra pero gaamping jud ko sa akong ibitaw sa akong baba nga dili ko makasakit sa akong ginikanan kay pag once makasakit ko sa akong ginikanan og sa istorya ma-realize na ako sa pagkahuman nga mauna ko na istorya nga nasakitan po dai kaayo sila. So maunang gaamping jud ko sa mga bagay, sa mga words nga ako i-istorya sa mga masakitan sila. Di bali nang dili na ako maingon sa ila nga nasakitan ko na gusto na ko iingon sa ila basta dili ra jud ko maka-istorya og sakit sa ako ang ginikanan kay pagkahuman na ako istorya na syempre maka-realize beta kay kanang suko bata di ba nang makauna-una ta og dili maayo nga mga words. So dili ta dapat mo bitaw og salita og galagot ta guys. Di man nato na malikayan pero disiplinaha gyud imong kaugalingon guys nga dili gyud na nimo masulti sa imong ginikanan guys kay kanang ginikanan dili na nato sila dapat inanako kay gamay ra nga istorya guys labi na sensitive kay na sila sakit na para sa ilaa mao nang magmudulot gyud na sa ilaa kung unsa imong istorya dugay kay mawala. So gusto ba ninyo nga mauna ang mapil sa inyong ginikanan sa inyo nga bisag mga ipakapasaylo siguro mapasaylo ka pero mahuna-unaan niya na ang istorya niya nga sakit. So maunang mag-amping gyud mo guys na dili mo makatubag sa inyong ginikanan pero depende ra pud lagi guys sa ginikanan pud nga giunsa pud nila pagkuan nila anak na una kay namay uwan na nakamukuan pud kay gigana sila sa ilang ginikanan. So depende ra pud na guys pero og mahimo guys disiplinahan yung kaugalingon na dili ninyo mapasakitan ninyo ang ginikanan kay wala ta kabalo kung kanos sila o wala diri sa kalibutan. So ang ato dapat lalang buhaton kay karon dagko sila makita mo pud nato nga labtan nila. So ipakita pud nato sa ila ang pagmahal pud nato sa ila nga malipay sila although dili ta makatag og materials na bagay guys respetar lang og pag ingon sa ila nga makita nila nga ga-care pud ta nila tako na kay sila kalipay guys. So dapat lang mintras buhi pa sila ipafeel nato sa ila kung unsa ang dapat nato ipafeel sa ila ang love. Ayaw mo og buhat nga wala na sila mao pa na nimo ma-realize guys. Disiplinaha gyud imong kaugalingon guys nga ma-realize nimo sa karon pa nga naa pa mo'y ginikanan, naa pa ato ginikanan nga ipakita nato sa ila ang pagmahal nga dapat nato ihatag sa ila. Kay dili kung wala na sila sa kalibutan guys, dili na nato mapapil sa ila. At least kung kuhaon man sila sa Ginoo kay wala man ta kabalutanan man gyud ta kuhaon ta sa to Ginoo at least nabuhat nato ang dapat nato ipa-feel sa atong ginikanan nga dapat nilang ma-feel sa buhi pa sila nga kauban ta nila. Ayaw ninyo nagbuhat guys nga wala na yung ginikanan kay dako kay mo og konsensya o pagmay sa inyong kaugalingon nga wala ninyo na nabuhat ang kanang utang nga gusto ninyo ipa-feel sa inyong ginikanan. Ma-realize ninyo sa ulay na dako kay nagkabasulan sa inyong kaugalingon guys. Lisod kaayo kontrahon ang kaugalingon nato guys. So mintras karon nga wala pa sila wala pa sila na wala sa kalibutan na apa sila ipa-feel gid ninyo sa ila guys ang dapat ipa-feel nato sa ila kay sa wala na sila unsaon man nila pag-feel nga mo na day ang love nga gusto nimo ipa-feel sa ila kung wala na sila unsaon man dili na nila ma-feel dili na nila maramdaman ma-feel siguro ako ma-feel dili na nila na siya maramdaman guys. So dapat sa karon nga buhi pa sila guys kung unsa man ang inyong pagmahal sa inyong ginikanan kung unsa dapat na ibalik ninyo sa ila sa gamay ra nga butang guys bisag dili sa materials nga bagay buhata gid ninyo guys nga ipa-feel ninyo sa inyong ginikanan. Di ba nami kay sa pakiramdam nga
makita na to ginikanan nga nalipay sila sa gipakita nato nga maayo sa ila, di ba? So lami kayo, di ba? Murag bugah na pud ta og kuan na inspired pud ta nga magbuhat ang inani na kuan na mga maayo nga butang nga dapat ikuan nato sila kay makita na to malipay na dai sila. So maasay nga nga bagay guys, buhatan ninyo bisan sa gamay ra nga makita nato nga malipay atong ginikanan. Kay basi magmahay ta sa ulahi. Ako dili jud ko gusto nga magmahay ko sa ulahi, mao nang mintras nga naapa sila sa kutod sa akong makaya sa makaya lang na guys. Gusto na ko mapapil na mo sila nga deserve nila nga malipay pod, nga deserve nila nga mahalon pod sila namo. Mo nang manikamot gid ni labi na ako nga dili na ko kaya nga makita nako sila nga kuan. Tanan siguro may anak man mi. Di na makita na mo sila nga magkalisod yun. Manikamot gid mi gakuan mi gatabangan mi sa ko igsuon nga manikamot mi nga makita na mo ang pamilya na dili kaluluoy ba guys, kay sa ato ara man gyapon na mga anak padulong guys kung magkalisod atong ginikanan, di ba? Wala may lain makatabang kundi kita ra nga pamilya, di ba? So naara man na sa pamilya ang pagtinabangay, so dapat nga mintras buhi pa sila may mga ison tama kuan, dapat magsabot-sabot na lang guys nga unsa nato ang ipakita nga malipay pud ato ginikanan. So mo na siya guys, kay wala nakabalong kano sila mawala. So mintras buhi pa sila guys, ipa-feel gid nato ang love nga dapat para sa ila kay dili man tanan ginikanan nga na feel po nila na sa isa ka ginikanan, sa ginikanan po nila sa ato mga lula ba nga dili man po tanan ginikanan nga na feel na po na nila nga love sa ginikanan nila wala nila na feel sa ila ang ginikanan sa una na may mga ginikanan sa una nga wala atong ginikanan, wala na yung mga mama o papa, di ba? Like sa akong papa, wala na siya dili niya na feel ang love sa iya ginikanan kay gamay pa siya na wala na siya yung mga mama o papa, so nagdako siya nga dili niya kauban niya mama o papa. So like anak ba guys, na wala nila na feel ang love nila wala nila na feel ang love sa ilang ginikanan sa una, dapat kita na lang mga anak nga nakabaluta nga mauna ang dapat nila unta maramdaman sa una, dapat kabaluman ta kung sa ang love nga dapat nato ipapil sa ila, kita na lang mo fulfill sa love nga dapat feel nila nga wala nila na feel sa una. So kita na lang mo puno guys. So sa in short na kita na lang mo puno guys. Okay. Sana nga butang malipay na sila dayon. Ang kalipay ba sa ginikanan dili kabayran. Dili nimo makabayran na makita nato ang ginikanan nga malipay, then kuan nang lamay po kay sa pakiramdam nga makita nato mga anak nga malipay atong ginikanan tungod sa atong imong ipangbuhat, di ba? So kami tanan nang kuan wala man milain nga ginapangay lang sa Ginoo nga makita na sila nga maayo. So mao nang kung dili mo gusto nga magmahay mo sa ulahi sa karon nga buhi pa inyong ginikanan, ipa-feel gid ninyo sa ila nga kung unsa ninyo siya kalab mintras buhi pa sila, di kay ipapil nimo ang love o kuan mga gusto nimo ipapil sa wala na sila. Unsaon man nila pag-feel kuan saan man nila paano nila maramdaman nga mauna ang gusto nimo nga love nga ipafeel sa ila kung wala na sila, di ba? So magmahay ra ka sa ulay para wala kay magmahay sa ulay. Sa mintras buhi pa sila, buhatan na siya guys. Kay kana siya dako na kayong kalibay sa ato ang ginikanan. So mintras buhi pa sila guys. So ang atong buhaton, pakita nato sila ang love mintras naapa sila. Para sa maabot ang time na wala na sila dire or wala ta kabalo, wala tay doubts. Ayun, doubts ba yun? Wala tay pagmahay ba? Wala tay regret di ay nga ma-feel nga dapat sa maglakilak nakasakit kaysa dughan nga kay wala nimo na pa-feel ang dapat pa-feel sa ila. Mo nang lami paminahon sa ato guys nga ang kanang nga butang nahatag nato sa ato ginikanan na nawala sila sa kalibutan nga happy ta nga naramdaman nila kung unsa nato sila kalaw. Bisan dili sila mawala, okay, ang ato amang good kay wala man gud kabalo kung kanasa sila mawala pero para wala yung pagmahay ba guys nga dapat mintras naapa sila maipa silang kuan ipa-feel ginato ang love nga dapat para sa ila sa umora na guys ako ma-share so ora na siya guys, importante gina siya ipa-feel nato sa pilikan kay dili data mabuhi sa kalibutan kung wala sila, dili ta madagko kung dili po tungod sa ilang pagmahal sa pag-atiman sa gagmay pa kay sa gagmay pa betagay mga pitos bata kung ipaulog to sa atong mama dito mabuhi diri sa kalibutan. So sa kanang kabutang paghatag nila og kinabuhi sa ato nga nadagko diri sa kalibutan og gawas ta usa na nakabutang nga dapat nato pasalamatan sa lahat. So ang
po sa ginikanan nga ma-feel nila ang kanara pong pagmahal sa anak gikan sa atong mga anak. Wala po nang gusto nila nga ma-feel nga gusto nilang mabuhat na gusto nila nga mabuhat sa mga anak nga ma-feel po nila ang pagmahal sa anak. Dooy bay po dato mga ginikanan guys kung dili nato palanggaon manang akong ginikanan mga pamilya isuon weakness gina siya na ako nang mintras na pa koy time nga makatabang akong buwan sa Ginoo buhaton yun ako ang dapat na ako mabuhat buhaton yun ako ang sa taman sa makayan ako nga mahatag mapilra nila ang akong love sa ila. Lipay naman po ko kaayo bisag sa gamay na po nga buta ma-appreciate po nila ba na malipay mo biya ka. Wanang interest karon nga naabata sa kalibutan, ipapilgin natin sa atong ginikanan ang dapat ma-feel nila para sa mga anak. So mura na guys, unta na encourage ko kayo unta. Na-inspired po maka-realize po nga mauna dapat mo buhatan para sa inyong ginikanan. Ayaw mo buhat nga wala na sila guys. Buhatan ninyo kung mitras na pa sila karon. So mura na guys, God bless you and bye-bye. Isa babuyag na ko guys pero deep inside deep inside love kayo na akong ginikanan. So mura na guys. Labi na akong anak.